guys! Welcome to my vlog! Gumatang kayo ti Paria, bulong! Gore kayo basitan! Guys, tanay, nagalis ti duwa dahanan ko. Ipalsada mi guys, o nagalis. Busat, awan utang, mga kumari dyan sa palengke. Busat ng ampalaya ko, walang utang My God! Hello! Shout out yung pinakamagandang mayor sa Bawang! Mayor Bongley, Manang Bongley! Hello! Ma'am, good morning po. Shout out ni Emily Flora, taga Itugon, Benguet. Mga ipag ko dyan sa Bakwet. Bayaw ko, Bots Aduna, Maki Aduna. Kay taga Hong Kong nga ipag ko, Sharon Casalyo. Hello. Kay kadok na awan ti awit na guys. Nakasaka-saka. Hello. Shout out yung Marites nga taga Limansangan, Pulugsay. Number 1 ni Gina. Hello. Ay, shout out ka kanoped yay kwa. Family Soriano kan Binavista, Rivera, my gout. Ay, my gout. My God. Ay na nagalis guys. Buray kayaw. Tanag tudo nagalis. Shout out di Kapitan ti Central, Oliver. Hello sir. Ang kuha mo apelidom nalipatak. Nalipatak mo tan. Naglalaok. Shout out ti taga Kinabiti Kantingan. Hello, maganda. Hello. Shout out ni Evangelista. Foreigner, ay foreigner. General. Hello, madam. Good morning. Thank you sa araw-araw mong pambili ng gulay namin. Thank you, madam. Oh, ang sarap na ang palaya ko, oh. Ang laki-laki. Ang haba-haba. Oh. Ay na. Nabanugak pa yun, guys. Shout out ni Matet nga daditi Kauria. Hoy, Matet, nagkutom data papit munsan. Kanji may inkarnasyon. Hello. Oh, amom diyay sa istisakak. Ganda, Jima. My God. Ay na. Ay. 1/4 pala ang datoy. Daldalanak. Yada yung piti pagnaak. Guys, sa tayo pay. Sa sunod na vlog ko na lang. Thank you. Good morning. Hello. Love you. Ay na, nabanugak sa una yan. Nga si Malog.